کیا حال ہے تیرا میرے مظلوم حسین، کہتی تھی اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ. ظہر سے لے کر غروب تک مخصوص ہے مردوں کی زیارت کا وقت ہے. قبرستان میں ہیں اپنے اپنے مرحومین لاوارثین، جہاں جہاں بھی اہل بیت کا عشق رکھنے والے دنیا کی جاتے ان سب کی مغفرت کے لیے فاتحہ. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین خیر الناصرین و معین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الموت تحفۃ المؤمن. نماز گزاران عزیز، روز جمعہ اتفاقاً آج دنیا اسلام کی بلکہ اس روئے زمین کی بابرکت خاتون جن کی وفات کی تاریخ شہزادی فاطمہ کلابیہ معروف ہیں ام البنین علیہ السلام کے نام سے، اتفاقاً مومن کے لیے بس دو چار جملے، اس لیے کہ بزرگ علماء کا یہ سیرہ ان کی عادت ہے کہ مجلس امام حسین نہ فاتحہ پڑھوائیں نہ پڑھوائیں. ایک مجلس حسین لاکھوں فاتحہ پہ بھاری ہے. ایک مجلس امام حسین لاکھوں فاتحہ پر بھاری. کیوں؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ مٹی سے بنا ہوا ہے، روح کعبہ حسین کا وجود ہے، قرآن کی بقا حسین کا وجود ہے. مومن دنیا میں پریشانیاں مصیبتیں چاروں طرف سے گھرا ہوا ہوتا ہے تو موت مومن کے لیے بہترین تحفہ ہے. اگر مومن ہے تو یہ تحفہ ہوا کرتا ہے. اتفاقاً امام سے پوچھا گیا مولا موت سے گھبراہٹ ہوتی ہے. امام نے مسکرا کر فرمایا کیا کوئی انسان بدن گندا ہے، میل سے بھرا ہوا ہے، حمام جا کے نہا کر صاف ستھرا ہو کے آنے کے لیے کتراتا ہے، تھمبلی کرتا ہے، سستی کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے؟ نہیں مولا، جب بدن گندا ہو جاتا ہے تو انسان حمام میں جاتا ہے، نہا کر بدن کو صاف کر کے آتا ہے. کہ موت بھی مومن کے تمام پریشانیوں کو دھو دیتی ہے. اذا جاء احدکم الموت لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون. جیسی ملک الموت آ جاتے ہیں آپ کو اتنی بھی مہلت نہیں ہے کہ آپ آنکھ بند کر سکیں. مہلت نہیں ہے. بیٹھنا تو دور کی بات ہے، وصیت کرنا نصیحت کرنا تو دور کی بات ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی آنکھ کھلی رہتی ہے اس لیے کہ موقع نہیں ملا آنکھ بند کرنے کا، موقع نہیں ملا منہ بند کرنے کا. الیوم نختم علی افواہہم، ہم آج ان کے منہ پہ مہر لگا دیے ہیں، تالا ڈال دیے ہیں، بولنے کی اجازت نہیں ہے. سنتے جاؤ سنتے جاؤ. سننے کا موقع ہے، بولنے کا موقع نہیں ہے. اسمع افہم، سن سمجھ، سن لے سمجھ لے، بولنے کی اجازت نہیں ہے. یہ سمجھ بھی رہا ہے مردہ، وہ باقاعدہ سن بھی رہا ہے، بولنے کی اجازت نہیں ہے. بس مردہ وہ ہوتا ہے جو کھڑے ہو کر موت عبرت سامنے کھڑی ہے، پتا ہے کہ مجھے بھی جانا ہے، پھر بھی انسان اپنے اعمال میں سجدہ نہیں کرتا، جس کی وجہ سے دنیا سے انسان جاتا ہے. چھٹویں امام نے فرمایا موت میت کے لیے کیا دینا ہے تحفہ؟ دم نکلتے ہی پھرتی شروع ہو جائے کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں. چشم بصیرت چاہیے، برزخی آنکھ چاہیے اس باپ کو دیکھنے کے لیے. لیکن اگر کوئی گنہگار ہے جو ہے وہ رات سے دن میں تبدیل ہوتی ہے، رات کے 12 بجے، یعنی بہترین موقع شب جمعہ کا. شب جمعہ انسان دعاؤں میں مانگتا ہے خدایا مجھے موت دے تو شب جمعہ مجھے موت دے. یہ دعائیں ہیں ہمارے لیے. خوش نصیب ہے مومن، نہیں معلوم کون سی نیکیاں ہیں اتفاقاً کہ اولاد نیک جہاں بھی جائے کہ یہ اولاد صالح ہے. 3 چیزیں انسان جب جاتا ہے چھوڑ کے جاتا ہے.
खत्म है। मजीद 3 चीजें। पहली चीज, इंसान के लिए माल होता है। माल ये कहाँ पर छोड़ा है? वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा। माल जमा कर करके रखा है घर के अंदर बैंक में, तो ये रह जाएगा। अगर यही पैसा जमा किया है यतीम के लिए, स्कूल के लिए, मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए, इमाम बारे के लिए, मजलिसों के लिए, सबसे पहले जिसने माल को ज़ख़ीरा किया मजलिस हुसैन के लिए जमा करके अलग किया था, वो 5वें इमाम थे, बेटा जाफर सादिक। ये माल है, इसको रखना उठाकर मैदान मिना में 10 साल तक मेरे जद हुसैन की मुसीबत के लिए मजलिस का एहतमाम करना और तबर्रुक का एहतमाम करना, ये माल अगर है तो आज माल काम आता है। क्यों? कुरान की आयत है, लन तनफअकुम अम्वालकुम वला औलादुकुम यौमल क़ियामा। ना माल काम आने वाला, ना औलाद काम आने वाली। अगर माल है, माल कहता है अगर तूने हलाल से कमाया है तो मैं कफन दे सकता हूँ। अगर तूने मुझे यतीम के हवाले किया है तो मैं तेरे साया बन के आऊंगा। अगर तूने मौला हुसैन के नाम पे खर्च किया है तो मैं हुसैन के साथ कब्र में आऊंगा। अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन। यौमुल उरूज की शक्ल में आ जाएंगे हुसैन इब्न अली कब्र के अंदर। औलाद अगर नेक साले है, उसका वजूद इंसान की कामयाबी के लिए बस है। तीसरी चीज, खुदाया ना माल मेरा सही है, माल था नहीं, औलाद भी मेरी सही नहीं है, का तुम्हारा अमल कौन सा है? अमल साले है या नहीं है? जब तीनों चीजों को सामने से गुजारा जाता है तो माल कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। बस ये अमल कहता है कि मैं रहूंगा। अमल अच्छा हो या बुरा हो, ये तुमसे जुदा होने वाला नहीं है। वो अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिर राज़िया। अगर नेक अमल ज्यादा है तो इंसान मलकुल मौत से लेकर इस्तकबाल माशाअल्लाह माशाअल्लाह जिसकी आरज़ू थी वो पूरी हो जाती है। जैसे कब्र में इंसान जाता है, घबराता है। इत्तेफाकन आयतुल्लाह मलेशी नजफी ने अपने उस्ताद से नकल किया, आयतुल्लाह मुर्तज़ा हैरी इंतकाल कर गए, 6 महीने तक ख्वाब नहीं है उस्ताद से। मैं कब्र में जाता था, यासीन पढ़ा करता था। बेटों पर फर्ज है कि पहली रात है बाप की तो 100 सूरह कुल होला पढ़ना। ये बहुत ताकीद किया गया है कि 100 कुल होला पढ़कर मरहूम के नाम ये नज़्र करना है, उसके लिए इस सब के लिए भेजना है। ये बहुत ताकीद है। मैं बार बार उस्ताद के लिए मैं फातिहा पढ़ा करता था, कुल होला पढ़ा करता था। इत्तेफाक ख्वाब में आए तो क्या बात है का 6 महीने से मैं गिरफ्तार था। आप इतना सब कुछ रखते हुए ना इल्म काम आया, ना वो काम आया, अनानियत थी, उज्ब था, किब्र था, क्या क्या था। बस एक दिन मैं परेशान रहा, क्या देखा कि एक मेरे सराने से एक नूर आ रहा था। नूर के साथ साथ थोड़ा सा खुशी महसूस हो रही थी, खुशबू आ रही थी। तो मैंने अपने हादी से पूछा जो मेरे अमल का मुजस्समा था, ये कौन है, ये कौन सा नूर है? का ये नूर खुरासान की सरजमीन से आया है। ये तेरा 8वां इमाम अली इब्न मूसा रिज़ा है, आ रहे हैं तुम्हारी जियारत के लिए। फौरन फरिश्ते ने आवाज दी, इमाम ने वादा किया है जो मेरी जियारत को आएगा मैं उसकी जियारत के लिए 3 जगहों पर आऊंगा। पहली, कब्र के अंदर जब हिसाब किताब का मौका होगा तब उसके लिए मैं आऊंगा। दूसरा, महशर में उसकी शिफाअत के लिए। तीसरा, आखिरी वक्त में जब इंसान जन्नत और जहन्नम के दरमियानी मसला होता है, वहां पर खड़े हुए आवाज देता हूँ कि खुदाया मेरा ज़व्वार है, ये मेरा ज़ाहिर है, इसको जन्नत की तरफ ले जाना, मैं इसे शफाअत करता हूँ। ये मौला इमाम रज़ा ने वसीयत किया है। इमाम रज़ा ने फरमाया कि 3 जगहों पर मैं जियारत करूंगा जो मेरी जियारत को आया है। इमाम हुसैन ने फरमाया जो मेरे लिए चाहे वो आए ना आए, अगर मेरी मोहब्बत की वजह से मच्छर के पर के बराबर भी अगर आंसू बहा दिया, वो जहां भी रहेगा मलकुल मौत से कहूंगा ये मेरा है। सबसे पहले खुशबू, सबसे पहले खुशखबरी देना कि मुबारक हो तू हुसैनी है। पहली मुबारकबादी मलकुल मौत की कि जैसे दम निकलता है कि तू हुसैनी है। कब्र में उतारा जाता है, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन। एक मर्तबा आवाज आती है, ऐ कब्रिस्तान में तमाम जितने भी फरिश्ते अजाब करने वाले सब निकल जाओ। क्यों? खबरदार, करबला का गरीब आ रहा है इस मरहूम की जियारत के लिए। इसके एहतराम में अजाब इस कब्रिस्तान से हटा दिया गया है।
जैसे मौला हुसैन कब्र में आएंगे लोग एहतराम में खड़े हो जाएंगे, तू खुश नसीब है, तू ज़व्वार हुसैन इब्न अली है, हुसैन तेरी जियारत को कब्र में आए हैं। हुसैन इब्न अली मुस्कुरा के एक ही आवाज देते हैं, ए जमीन खबरदार, हिफाजत से रखना, ए फरिश्तों ये मेरा है, इसके साथ मुदावा करना। मौला हुसैन, अल्लाहु अकबर। शहजादी उम्मुल बनीन को यह खबर मिली कि हुसैन कत्ल कर दिए गए। फाज़िल बड़े बेटे मौला अब्बास के साथ में थे, आंखों की बीनाई खत्म हो चुकी थी। बेटा कौन सा हुसैन कत्ल हो गया है? आवाज ही में भाई ए बशीर ने जल्लम कौन सा हुसैन? का हुसैन फातिमा है, अली का बेटा हुसैन है। जो इसी जुमला कहा तो उम्मुल बनीन के दबाव ये जुमला निकला, अब्बास तू कहाँ चला गया कि फातिमा का लाश शहीद कर दिया गया? पीछे आवाज आई, दादी जान, जब तक मेरा चाचा अब्बास कैद हयात में थे, मेरा बाबा सालिम था, किसी में जुर्रत ना थी। अब्बास क्या हो गया कि मेरे चचा को शहीद कर दिया? मुझे यकीन नहीं आता, मुझे यकीन, मैं उसकी माँ हूँ, मैंने दूध पिलाया है। वो जब घोड़े में बैठता था तो उसके कद जमीन पर खींचते थे, इतने बुलंद कद का, किसमें इतना जाल है कि मेरे अब्बास के सामने आ जाए? दादी जान, धोखे से जालिमों ने दोनों हाथ कलम कर दिए, तीर आंख में पैबंद हुआ। चचा ने सर को झुकाया, घुटनों को उठा के घुटनों के दरमियान तीर दबोच के निकालना चाहा, गुर्द आहनीर चचा के सर पर गिरा। मेरा चचा जमीन पर आया। जब भी कोई बुलंदी से जमीन पर आता है तो अपने हाथों से सहारा लेता। हाय रे मेरा चचा अब्बा, जब जमीन पर आया हाथ न थे, मुंह के बल गिरा। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हैदर के जनाजे पे अजब मंजर था, बेटियां कदमों से लिपटी थी, बसद बुका। बढ़ के शबर ने जो चेहरे से कफन बंद किया, देख कर भाई के चेहरे को ये ज़ैनब ने कहा, रुख से एक बार कफन और हटा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। रुख से एक बार कफन और हटा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। आज बाबा जो मेरे घर से चले जाएंगे, फिर मुझे शाम गरीबा में नजर आएंगे। इतने दिन कैसे गुजारूंगी बता दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। जैसे अम्मा
ممکن ہے کہ اٹھ جائے میرے بابا بھی. میری چادر میرے بابا کو اڑا دو بھیا. میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. مجھ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا. میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. ہائے شبیر سے زینب نے کہا رو رو کر سونا لگتا ہے امامے کے بنا بابا کا سر پہ بابا کے امامہ کو سجا دو بھیا. میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. کیسے بتلائیں یہ دل غم سے پھٹا جاتا ہے. کیا جدا باپ سے ہو کر بھی جیا جاتا ہے. اپنی بہنوں کو فقط اتنا بتا دو بھیا. میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. مجھ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا. میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. آ رہی ہوگی بقیہ سے صدا سن کے میری سر پہ بابا کے نہ پڑ جائے نظر اماں کی. زخم اماں کی نگاہوں سے چھپا دو بھیا. میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. غم میں بابا کے تڑپتا ہے ذرا دے